राहवा आदिवासी गांव के किसानों ने मजबूरी में आकर अनाज की खेती छोड़ दी है। अब न मक्का है, न चावल, न सब्जियां, क्योंकि ये सब कुछ हाथियों के हवाले हो जाता है। अब इन गांवों में खेतों की जगह चाय के बागान ने ले ली है, क्योंकि संजय रावा जैसे किसान कहते हैं हाथी सब कुछ खा जाते हैं, सिर्फ चाय की पत्तियां छोड़ देते हैं। ये सिर्फ खेती का नुकसान नहीं है, ये पीढ़ियों की आदतें, जमीन से रिश्ते और संस्कृति की तबाही है। लेकिन ये हार नहीं है, ये बदलाव में जीने की जिद है। राहवा आदिवासी किसानों ने ये दिखा दिया कि जब खेत छिन जाए तब भी हिम्मत नहीं छिननी चाहिए। সুন্দর জমি থাকলে তো আমরা ফরেস্ট লাগাই আসি, কিন্তু হাতির অত্যাচার দিকে কোনো ধান খেত পাই না। ফাটা লাগালে হাতির অত্যাচার, যে কোনো মানে কৃষি করলে হাতি উৎপাত শুরু করে, সেই জন্য আমরা চা লাগাচ্ছি। তো কি মনে হচ্ছে এই চা বাগান লাগালে কি কিছুটা লাভবান হবেন আপনারা? লাভবান হবে কি, এলাকার মানুষ কাজ টাজ করবে, এইদিকে সবাই কৃষি কাজ করে যাতে খায়। তো আবাদ না হয় তাহলে চা লাগাই চারা তুলবে, পাতা তুলে যা হাজিরা পাবে সেটা দিয়ে দিনমজুরি চলে যাবে। তো এই হাতির যে উপদ্রব, চা লাগালে কি হাতির উপদ্রবটা কম হয়? না, কম হবে না, আসবে, তবুও আর কি একটু কমে যাওয়াতে মানে সম্ভাবনা আছে কমার। মানে সেভাবে নষ্ট করবে না? না না, অত ক্ষতি করবে না। চা পাতা তো খায় না? না। তো সেক্ষেত্রে কি আর্থিক উন্নতি হবে? হবে একটু।